moment to imagine that we are Paul, the person who wrote the book of Philippians, the person that we've been talking about the last few weeks. Quiero que por un momento nos imaginemos que nosotros somos, o que tú eres Pablo, la persona que escribió las cartas a las iglesias, y que en ese momento tú te pongas en sus zapatos. And let me give you just a brief synopsis. Everything falls off my table. Here, I'll set it down here. Let me give you a brief synopsis of what you've been through. Quiero darte un ejemplo de lo que tú has estado en ese momento y has estado pasando. You have faced being arrested multiple times. Has sido arrestado muchísimas veces. You're in the middle of this riot that breaks out, and the riot was so that people could kill you. Y estás en esa situación donde muchas personas están atentando contra tu vida, te quieren matar. Because of this, you had to escape from the town you're in, guarded by 200 Roman soldiers so that you could be taken away for your safety. Y esta situación te ha llevado a escaparte para salvar tu vida, y has sido escoltado por 200 soldados que te llevan. You've been sitting in prison for a couple of years, facing many trials, when they decide to ship you off to Rome. Y has estado en corte por unos cuantos años, te han tenido peleando tu caso por unos cuantos años, y esto te lleva a que salgas de Roma. And on the way to Rome, you are in the middle of a shipwreck and almost lose your life again. Y en el camino que llevas en tu extradición, casi pierdes tu vida otra vez. Now you're in Rome, and you're going to spend the next 2 years of your life under house arrest, and you're going to be chained 24/7 to the most elite guard that there is of that day, guarding you as one of the most valuable prisoners of Rome. Y ahora tú que te encuentras en la prisión en Roma, te vas a llevar otros 2 años, encadenado con una cadena atada hacia ti y escoltado por soldados que van a estar 24 horas allí atendiéndote. You've spent a little bit over 4 years in chains, and the only reason that you're there is because you chose to share the gospel, and the gospel has changed people's lives. Las consecuencias es de que has pasado 4 años encadenado, y todo esto se proviene porque has decidido compartir el evangelio. You see, the reality is that when we see a man like Paul and we hear that, and we think about what he has gone through and why, and then we hear him talk about joy and rejoicing, it kind of flips our world upside down because it makes absolutely no sense. Y la realidad es que cuando vemos a un hombre como Pablo usar las palabras alegría y alegría otra vez en medio de un tipo de circunstancias en su vida que nos provoca a lo mejor pensar que es un doble tema lo que está haciendo él, lo que está hablando. And I think the reason why for most of us it's so difficult for us to really understand what Paul was saying and why he was saying it is because none of us have had literal chains where we are chained to somebody for 4 years because we've shared the gospel. Y tal vez algunos de nosotros hemos estado pensando qué es lo que está hablando él sobre compartir el evangelio y estar regocijándose, porque a lo mejor no hemos estado en una situación como él, atados a una cadena. But the reality of life is this: we all have chains in our life Pero la that realidad drag us down. Pero la realidad de nuestra vida es de que tenemos cadenas atándonos en nuestra vida. Amen? Amén. And here's what happens. I don't know about you guys, but these things that weigh me down, that bring me stress in my life, it's like when I turn to God and when I pray, sometimes it seems like He doesn't even hear me. Y no sé tú, pero esas cadenas son tan pesadas de que cuando yo le pido cosas a Dios o oro hacia Él, siento que no me muevo, siento que hay algo que me está presionando tanto. Maybe it's a broken marriage. Tal vez es un matrimonio roto, Maybe it's kids that have gone astray. tal vez son tus niños, Maybe it's addictions in your life. tal vez es una adicción en tu vida, Maybe it's a loss of job. a lo mejor estás perdiendo tu trabajo, Maybe it's a financial stress. tal vez es un estrés financiero Unhealthy relationships in your life. o relaciones que no son tan saludables para ti en tu vida. Singleness when you want marriage. A lo mejor cuando te encuentras soltero, Stressful home life. una vida estresante. Struggles in school. A lo mejor estás teniendo problemas en la escuela. Or maybe it's just the day-to-day stresses of life that just seem to be piling one upon the other in your life. O a lo mejor es día tras día en esa rutina que te está consumiendo por el resto de tu vida. There's one thing that everything that chains humans down has in common. Hay una sola cosa que solamente los humanos tenemos en común. And that is that they steal our joy. Y es de que robamos el gozo de las personas. And by joy, I'm not talking solely about happiness, although I do believe that happiness has something to do with joy in our life.
Y por gozo no estoy hablando únicamente de la felicidad, aunque creo que la felicidad puede ser un resultado del gozo. I'm talking about the joy that is the fruit of the Holy Spirit in our life. Estamos hablando sobre el gozo, el fruto del Espíritu Santo entre nosotros. Here's the thing that I want you to understand about joy, and that is this. Every single Christian, if you have put your faith in Jesus Christ, then you have been given the joy of the Lord in your life. Hay una cosa que queremos que sepamos, todo cristiano ha estado dando gozo cuando recibimos a Jesús. But like everything else that we've been given by God, we must allow the Holy Spirit to transform our hearts so that we can live in the joy that God has given us. Pero como todas las otras cosas que Dios nos ha dado, tenemos que dejar que nuestros corazones se transformen para caminar en el gozo que Dios nos ha dado. You see, joy is produced in our life by the Holy Spirit. Podemos mirar que el gozo se produce en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Joy is the thing that transforms our life in the midst of difficult circumstances. El gozo es lo que transforma nuestras vidas en esos momentos de circunstancias difíciles. What it does is it allows us to see beyond the difficult circumstances to see what God is actually doing in our life. El gozo nos mantiene nuestras vidas en perspectiva adecuada al permitirnos ver el camino que Dios nos ha puesto para nosotros y que Él está en control. And here's what I want you to see that I'm talking about as we walk through this today. It's this, and that is that joy keeps our life in proper perspective because it does three things for us. First, it allows us to see that God is in control. And second, that by His grace we have more than we deserve. And third, in the end, Jesus always wins. Y podemos mirar tres cosas de que podemos darnos cuenta que el gozo del Espíritu Santo nos da, y es de que Dios está siempre en control y que por la gracia de Él nos la merecemos. Y también otra cosa es de que Jesús está siempre en control. This is what Paul has been laying out for us these first 11 verses, the last 2 weeks that we've been studying. He's been showing us what he wants to teach us. And that is that, guys, when we keep our life in proper perspective, when we see our lives through the lens of God's joy, we realize there's never a shortage of what God's doing in us. Eso es lo que Pablo expuso en los primeros 11 versículos de Filipenses, que estudiemos en las últimas dos, que hemos estudiado en las últimas 2 semanas. And up until now, sorry. Go ahead. Up until now, he's not even shared anything about his life. He's just been talking to the church in Philippi. Hasta este momento él no ha estado compartiendo nada de su vida, sino que ha estado hablando de la iglesia en Filipos. But now he's going to share how he is doing. Pero ahora él está preparándose para decirnos cómo se encuentra o cómo le está yendo a él. Remember, we got to the letter to the church in Philippi because the church in Philippi knew everything that Paul was going through. They knew the jail that he was sitting in. They knew that he'd been there for almost 2.5 to 3 years at this point. They also knew that he did it because he shared the gospel, and they were concerned. And so what did they do? They sent Epaphroditus to him to check on him and to make sure that he's doing okay. Recordemos que la iglesia de Filipos sabe las circunstancias que Pablo está pasando en ese momento y por todo el proceso que está yendo. Y recuerda que él también escribió una carta sabiendo de que mandaron a Epafrodito para chequear cómo se encontraba el apóstol allí. And so now he answers them. He gives them this is how I am doing. Ahora él da la respuesta y les está diciendo, así es como me encuentro en este momento. Philippians 1:12 and 13 says this. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually advanced the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to everyone else that my imprisonment is because I am in Christ. Es lo que nos dice en Filipenses 1:12 al 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. You see, Paul never complained. Se puede mirar que él nunca se quejó. He doesn't start by saying, here's a day in a life of my misery that I call prison. Él nunca empezó expresándose como este es un día de mi vida, que tengo un día de miseria viviendo. The reality of life is I put myself in Paul's position this week, and if it was me, let me tell you how it would go. Y la realidad de nuestra vida es de que si hubiera sido yo o tú, alguno que estuviéramos en la posición de Pablo, así es como hubiera comenzado el speech. If you guys were sending a letter asking how I was doing, sending one of you to come find me as I'm in prison,
I would make sure that I share the biggest sob story that I can so that you have the most empathy for me and feel bad for me because of the situation that I'm in. Si fuera yo y estuviera escribiendo una carta para esa iglesia para darse cuenta de cómo me encontraba, pondría la historia más triste que te puedes encontrar de todos los días de que yo estoy pasando ahí para que tú te sintieras mal de las situaciones que yo estaba viviendo en ese momento. If it was me and it was today, I'd pull Epaphroditus' phone out and I'd make sure I took a video and I showed you all of the terrible conditions that I was living in. Si fuera yo en este momento, en esta actualidad, me llevaría mi teléfono inteligente y grabaría un video y lo pondría en redes sociales para que se den cuenta todos cómo la situación que estoy viviendo en ese momento. Man, you guys would feel sorry for me by the time I was done. Para que ustedes sintieran lástima por mí para el momento que terminara esto. But not Paul. Pero no Pablo. Paul actually goes as far as to not say that how bad he's doing. He says this: all that has happened to me has advanced the gospel. De hecho, él va tan lejos como para decir que todo lo que ha sucedido, lo que le ha sucedido a él en ese momento, es porque ha compartido el evangelio. You see, every day Paul was guarded by the imperial guard. It was the elite force that was in Caesar, Nero, his army. And what they did is he would be chained to one of the 10,000 soldiers 24 hours a day, and he does this for 2 years, and he says, guess what? He says, every single one of them, every single person from Caesar's household that comes to sit with me and to check on me and to guard me, I make sure that out of my mouth I share the gospel with them. Usted ve que Paul fue custodiado diariamente por la Guardia Imperial, soldados que estimaban alrededor de 10,000 soldados, y lo que nos hace saber aquí es que todos ellos con los que entró en contacto y en cualquier otra persona que detuvo ojo o oído, Pablo no dudó en decirles el evangelio que saliera de los labios de él. But notice why he did this. Pero sepamos por qué hizo esto. And this is what they believe, all 10,000 of these soldiers got to hear this out of Paul's lips. He said, this is the reason why I'm doing this. And he says, because I am in Christ. Y esa fue la razón de que él lo hizo. La razón de que todos los 10,000 soldados que cruzaron palabras junto con él, o que hablaban con él, era la respuesta que él daba. Yo lo hice porque estoy en Cristo Jesús. Paul knew that his identity was not being a prisoner, but his identity was being in Christ. Él sabía muy bien y firmemente que su identidad no era que él estaba preso en ese momento, sino que su identidad era que él estaba en Cristo Jesús. He chose to live in Christ instead of live in his circumstances. Él decidió vivir en Cristo Jesús que hacerle caso a las circunstancias. He goes on, he writes, while he's sitting in this prison, he writes the books that we have in the Bible of Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon to encourage his brothers and sisters in Christ to continue to share the gospel. Él, al estar en prisión, escribió las cartas que están en nuestra Biblia, como Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Desde la prisión, se aseguró de que cada uno de nosotros conociéramos el Evangelio. He personally made sure that in these difficult circumstances, he continued to share the gospel. Él se aseguró que en las peores circunstancias el Evangelio fuera compartido. Now I want us to notice the other thing he didn't do. He didn't gloss over prison. We don't read in here in verse 10 where he says, hey guys, guess what? It's a luxury vacation. This thing's easy. There's no pain. There's no nothing going on. Say that again. He didn't say that it was a luxury vacation either. Él no dijo que era un tiempo de vacaciones o que se estaba tomando un tiempo libre. You see, because here's what happens. Eso es lo que pasó. We either complain, or many of us as Christians, whenever we're going through difficult circumstances, we gloss over it. When people ask us how we're doing, we try to act like there's nothing wrong with us. O eso es lo que puede pasar cuando alguien nos pregunta que cómo nos encontramos. Podemos fingir de que no hay ningún error o no estamos pasando por ninguna circunstancia. I honestly think that sometimes we do it. I've done it personally because it makes us seem more spiritual if we do it that way. Y tal vez algunas veces lo hacemos porque si respondemos de esa manera nos hacemos sentir como que estamos espiritualmente más elevados. But it's absolutely wrong. Pero estamos equivocados. Guys, life is hard, there is pain, and we are facing it every day of our life.
Quiero que sepas que la vida es dura y que va a haber dolor en todas las circunstancias, en cada vuelta, en cada paso que tú des. Focusing on being in Christ Jesus does not mean that the pain goes away in our life. Pero quiero que sepas que al enfocarnos en Cristo Jesús, tu dolor o tus circunstancias no van a cambiar. It means that we choose to look at what Christ Jesus has given us rather than to look at the pain that we're facing that moment in our life. Lo que estamos haciendo allí es de que estamos decidiendo de enfocarnos en lo que Cristo Jesús nos ha dado y en vez de enfocarnos en las circunstancias que nos están pasando. And I guarantee you that if Paul had the chance, and I'm sure he did it to Epaphroditus, he shared just how difficult the 3 years of his life had been up until now. Y yo quiero que sepas que a lo mejor es lo que está haciendo, estar compartiendo los 3 años difíciles que él ha pasado en su vida. But what we're going to see this morning is that Paul chose joy. Pero lo que vamos a mirar en esta mañana, el punto principal es de que Pablo eligió el gozo. Paul decided, when asked, how are you doing, to describe the things that brought him rejoicing in the midst of the difficult circumstances of life. Porque cuando a él le preguntaron, ¿cómo estás? A él decidió enfocarse en el gozo y de todas las bendiciones que él estaba viviendo, no en las circunstancias. All of us deal with painful circumstances, correct? Todos tenemos circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Anybody know? ¿Todos dicen, están en lo correcto? All right, so we're all there, but here's the deal. Whether it's circumstances that seem larger than life, or maybe it's just the day-to-day small things that seem to beat us up, the reality of life is you can have joy despite your circumstances. Porque esa es la realidad. No importa las circunstancias tan grandes que tú tengas día tras día, si tú te mantienes en el gozo, todas esas circunstancias se van a minimizar. Paul gives us a couple of ways that he chose joy over circumstances that I think helped him to endure the prison that he was in. Eso es lo que Paul eligió, el gozo, y nos da un par de maneras de cómo él se centró en el gozo en vez de las circunstancias que tenía. The first one is found in verses 14 through 18 of chapter 1, and it says this: Most of the brothers have gained confidence in the Lord for my imprisonment, and dare even more to speak the word fearlessly. To be sure, some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. These preach out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The others proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, thinking that they will cause me trouble in my imprisonment. What does it matter? Only that in every way, whether from false motives or true, Christ is proclaimed. And in this I rejoice. Yes, I will continue to rejoice. Eso es lo que Pablo nos dice en Filipenses 1, del 14 al 18. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. So notice what he does here. He continues to focus on the gospel. Miremos lo que él hace aquí, él sigue enfocándose en el Evangelio. I think the first thing that when we face difficult circumstances in life that we must do is that we must rejoice in the gospel. La primera forma que podemos tener cuando estamos pasando por circunstancias difíciles debería ser regocijarnos en el Evangelio. And I think there's two things that happen when we do this. And the first one is this, that we are personally changed by the gospel. Creo que pueden ser dos cosas que podemos hacer. Y lo primero es, nuestras vidas cambian personalmente cuando nos enfocamos en el Evangelio. You see, when we look at the fact that the gospel is about this story of God redeeming his people to take us into an eternity where we are no longer living in the pain of this world, what it does is it helps us to understand and to remember that everything in life is temporary. Todo lo que nos hace en estas circunstancias, en enfocarnos y regocijarnos en el Evangelio, es que nos recuerda que todo es temporal y que todo lo bueno en mi vida sucede gracias a Jesús y que tenemos una vida en la eternidad. You see, so often when we face those difficult circumstances in life, what ends up happening is that we lose focus on the fact that the most important thing in our life is the relationship that we have with God because of Jesus Christ. Y cuando pasan todas estas circunstancias en tu vida, el propósito de esas es de desenfocarnos y no centrarnos en nuestro objetivo principal de que viene siendo nuestra relación con Jesús. Remember, joy is helping us remember that God is in control, that he's given us more than we deserve,
and that in the end, Jesus always wins. And so when we focus on, that's the story of the gospel, guys. And when we focus on that, what it does is it helps us to see that this is merely temporary in life. Recordemos que el gozo nos mantiene enfocados en nos está recordando que nos mantengamos enfocados en el gozo, que Dios está en control y que Jesús nos ha dado más de lo que merecemos y que a final de todas las cosas Jesús es el que gana. You see, for Paul, the gospel sustained him. Para Pablo, el evangelio lo sostuvo. You see, he really hammers this home if we jump down to verse 20. And this is the last words of this section. He says this: Christ will be highly honored in my body, whether by life or by death. Es como que él está poniendo el último martillazo en los cimientos y con esas palabras lo dice: magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. You see, Paul wasn't focused on life or death. Paul was focused on the eternity that he knew he had in Christ Jesus. Pablo no estaba enfocado en la vida o en la muerte, sino en la eternidad, en lo que nosotros tenemos después de la muerte que Jesús nos está brindando. Guys, we have a temporary 70, 80, 90 years where there's pain and there's difficulties. And on the other side, in Christ Jesus, we have an eternity where there is no pain, there is no difficult circumstances. There is only us glorifying God as we're in His presence. And I didn't write any of that, so good luck. Okay. Nos damos cuenta que en nuestra vida tenemos un pasaje temporal, a lo mejor vamos a vivir 80 o 90 años y tendremos dolor y tendremos muchísimas circunstancias, pero no nos damos cuenta que Jesús, nos debemos de enfocar que Jesús está en la eternidad y que Él nos ha salvado y que nos enfoquemos en el gozo que Él nos ha dado. Okay. And what this does, guys, when we focus on the gospel, it doesn't take away the difficult circumstances, but what it does is it reminds us that Jesus has already saved us for eternity. So why worry about the temporary thing that's in front of us? Pero cuando recordamos el Evangelio, que es lo más importante, no quiere decir de que los problemas se nos van a terminar o las circunstancias van a cambiar, sino nos da un recordatorio que nosotros tenemos una vida eterna que Jesús ya hizo por nosotros. The second thing that this does for us is it reminds us that the gospel being shared is the most important thing. Y la segunda cosa es de que nos recuerda que cuando nosotros compartimos el Evangelio, eso es lo más importante que podemos hacer. It goes back to the song we say, Build Your Kingdom Here. It goes back to our value of the mission that God has given us. And as Christians, we need to rejoice in the fact that God has asked us to join Him in sharing the gospel with the world. Tenemos que recordar de que Dios nos está dando la oportunidad de que nos unamos a Él y que lo glorifiquemos y que nos regocijemos cuando estamos compartiendo la misión que nos ha dado Él, que es compartir su Evangelio. Here's what happens in our life when we decide to focus on the fact that God has asked us to share the gospel in the midst of difficult circumstances. It reminds us that all the people that we're close to, that we love, that don't know Jesus, guess what happens if I don't share the gospel with them? They have the chance and the likelihood of living an eternity in pain, separated from God, living in hell, because they don't know the gospel. Y eso es lo que nos hace recordar, y es un poco duro porque cuando nosotros decidimos no compartir el Evangelio o decidimos compartir el Evangelio, nos recuerda que hay muchísimas personas allá afuera de que dependen y que a lo mejor van a vivir se van a ir al infierno por una consecuencia de que a lo mejor nosotros no compartimos el Evangelio con ellos. Paul knew that sharing the gospel was more important than how he felt being in prison. Pablo sabía que el compartir el Evangelio era más importante de cómo él se sentía en la prisión en ese momento. Think about a loved one for just a moment in your life, and I want you to ask this question. A loved one that doesn't know Christ. Are you willing to go through a difficult circumstance in life so that they can spend an eternity with you in heaven? A lo mejor con esas personas muy malas y tú estás dispuesto a hacer el Evangelio con esa persona para que esa persona pueda pasar junto contigo en la eternidad cuando tú pases a mejor vida. I don't know about you guys, but I would walk through fire right now. No sé sobre ustedes, muchachos, pero en este momento yo me pondría en la acción. If the 4 or 5 family members that I have in my life could come to know Christ. Si hay 5 o 6 personas en mi familia que vienen y conocen a Cristo. And if we can focus on that,
it reminds us that the gospel is the most important thing that we have in our life, and we need to give it away to Cuando nos others. enfocamos en estas partes, es de que sabemos de que el Evangelio es lo más importante que tenemos que hacer nosotros en nuestro trabajo, como nuestra misión en nuestra vida. But what I love about Paul here is he also shows us that the circumstances of his life, he believes, brought boldness to the life of the church to share the gospel even more. Pero lo que podemos mirar es de que las circunstancias que le pasaron a Pablo en ese momento lo empoderaron para poder llevar con más fuerza el Evangelio que Jesús le había dado. And I believe it's this. It's because he was a person that they all looked up to, and they saw that even going to prison for sharing the gospel didn't change his tune. He didn't all of a sudden back away from the gospel and say, oh, it's not true. He continued and he pressed in, and he actually doubled down and increased his efforts to share the gospel. And that encouraged them to go out and do it more. Porque las circunstancias que él estaba viviendo en ese momento, de que él estaba en prisión y que a lo mejor podía ser el momento para terminar su trabajo que él estaba haciendo, no, fue al revés, lo empoderaron para que él pudiera hacer doble el trabajo y más fuerte para poder salir con el evangelio muy fuerte. And so here's what happens. He hears, probably from the church in Philippi and Epaphroditus, that the gospel is being shared more by brothers and sisters all across the region. Y eso es lo que ha pasado en consecuencia de que el evangelio ha sido compartido muchas veces más desde este acontecimiento. And he hears that some of them are using selfish motives, Paul's imprisonment, to kind of further their own probably leadership and kind of boosting them up by sharing the gospel. Y él también escuchó que había personas compartiendo el evangelio que no lo hacían en una forma correcta, que a lo mejor era para beneficio de esa persona, para engrandecerse esa persona por medio del evangelio. And later in Philippians, he's going to address, I believe, the selfishness that's going on here. But notice what he says here. He tells them that the people's motives are not as important as the gospel being shared. Y eso nos lo va a explicar más adelante en lo que viene siendo un versículo, pero él quiere que sepamos de que las circunstancias difíciles, porque el evangelio todos estamos condenados. You see, in our life, there are going to be people who share the gospel. It may be a pastor, it may be a friend, it may be somebody else, that quite honestly, the way they go about it is going to kind of make us cringe inside. Y podemos mirar que en nuestra vida va a haber personas que compartan el evangelio, tal vez un amigo, tal vez un pastor, pero son cosas de que pueden surgirnos desde nuestro punto de vista, nuestra vida. But what Paul shows us here is that we should rejoice that the gospel is being shared no matter how it's done or the motive behind it. Pero lo que nos dice Pablo es de que nos regocijemos, que si escuchamos de que el evangelio ha sido compartido de una buena manera o de una mala manera, nos regocijemos porque el evangelio se compartió. Now, I want to say this is far different than what we see Paul talk about when he's talking about false teachers in Galatians 1. Y podemos mirar que esto se contradice a lo mejor un poco cuando él está hablando sobre falsos profetas y falsos maestros que van a estar compartiendo el evangelio. In Galatians 1, he's telling them to stay away from them because they are teaching a gospel that is different than the gospel of Jesus Christ. Porque en alguna otra ocasión nos está mencionando de que nos alejemos de esas personas que están compartiendo el evangelio de una forma incorrecta. And he condemns those people that are false teachers. Y él los está condenando a esos maestros falsos. And what he's showing us here is that getting the content of the gospel is the most important thing for us to be right in. Pero lo que nos está enseñando aquí es de que la forma en que compartamos el evangelio es lo más importante. And here's the place I think he's asking us to have joy. Y este, Yep. y este es el lugar a lo mejor que Dios nos está diciendo que nos regocijemos. Outside of that, outside of the gospel being spoken correctly, all of the other differences in our life need to be set aside, and we need to rejoice that the gospel of Jesus Christ is being shared. A lo mejor lo que nos está tratando de decir es de que nos regocijemos cuando se está compartiendo el evangelio, que tengamos todas nuestras circunstancias a un lado y que nos regocijemos cuando el evangelio se está compartiendo de una forma correcta para nuestras vidas. Because when we rejoice in the gospel, guys, it reminds us that without Jesus Christ, all of us are doomed in life. Porque una vez que nos concentramos en compartir el evangelio y nos regocijamos, nos recuerda todo lo que nosotros hemos venido a hacer, lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas. But then he wraps it all up and he says at the very end of verses 19 into 20, he says this. Remember, it ended where it said, yes, and I will continue to rejoice because I know this will lead to my salvation through your prayers and help from the Spirit of Jesus Christ. My eager expectation and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now, as always, with all courage, Christ will be highly honored in my body, whether by death
or life. Pero luego nos termina en Filipenses 1, del 19 al 20. Y continuaré regocijándome, porque sé que esto conducirá a mi salvación a través de sus oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Mi expectativa y esperanza es que no me avergonzaré de nada, sino que ahora, como siempre, con todo valor, Cristo será muy honrado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. You see, if you remember from last week, we talked about that God is the one who starts the work of our salvation. He continues the work of our salvation as He matures us, and He finishes the work of our salvation when we one day get to join Jesus for eternity. Do you guys remember that? ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos sobre Dios comenzando la obra de salvación y continuando la obra de nuestra salvación, haciéndonos caer en la madurez, y luego Dios completa nuestra salvación cuando nos unimos a Él en el cielo por la eternidad? So when Paul uses this phrase where he says, "Lead to my salvation," what he's talking about is the continuing work of the maturity that God is doing in his life as he endures the difficult circumstances of life. Pablo está hablando de que Dios continúa la obra de salvación en nuestra vida a medida que madura en estas difíciles circunstancias. And I believe what he shares with us right here in this small little verse is vital to us continuing to live in joy in the midst of our difficult circumstances. Y lo que Él nos está tratando de decir o empoderando es de que nosotros nos enfoquemos en vivir o encontrar el gozo y no enfocarnos en las circunstancias. And here it is, rejoice that you are not alone in the circumstances. Y aquí es lo que nos dice, regocíjate de que no estás solo en las circunstancias. He tells us two things that bring him joy in the midst of his difficulty. Miremos de que Él nos dice, nos menciona dos cosas de que nos van para nosotros regocijarnos. And he believes that both of these things are vital to the maturity that God wants him to gain as he goes through his imprisonment. Y él entiende que Dios trabaja en la vida para llevarnos según la madurez como seguidor de Jesús. First, rejoice that other believers are praying for you. Primero, regocíjate de que otros creyentes estén orando por ti en este I mean, guys, momento. Paul knew that the church in Philippi and other Christians, they were not only sending financial support and sending him food and sending him people to encourage him, but he knew more than anything that they were on their hands and knees praying that God would rescue him. Pablo sabía que en la iglesia de Filipos y muchos otros creyentes estaban orando por él y fortalecería su prisión. Tenía visitas constantes, personas que a lo mejor le llevaban comida, le llevaban cosas, pero él sabía que el objetivo era regocijarse. And if you're in a difficult circumstance of life, and all of us will be, find joy in inviting others to pray with you over that circumstance. Si tú estás teniendo circunstancias duras en tu vida, busca regocijarte y encuentra personas de que oren por ti para que juntos puedan sobrepasar ese Don't momento. ever underestimate the power of asking other believers to not only help you in your time of need, but also to pray for you during your time of need. Nunca subestimes el poder de la oración y el poder que tiene de que otras personas puedan orar por ti. Here's what Paul's showing us, guys. We each have a vital role in the maturity of each other. Es lo que nos está diciendo Pablo aquí, de que cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar en la vida de la otra persona. And it's this, we pray for one another. Y el primer objetivo es de que oremos unos por los otros. And I believe that in the middle of life's difficulties, those prayers should increase from our fellow brothers and sisters in Christ. Y creemos muy profundamente de que todas esas oraciones en los momentos difíciles empoderan y hacen regocijar a la persona que está teniendo las circunstancias. And here's the prayer that I believe we should have more than anything else. And I think this is what Paul was thankful for. And it's a prayer that goes like this. God, keep them, and may they be faithful until the very end of whatever they're going through. Y esta es una de las oraciones de que pensamos de que, o creemos de que es una de las más poderosas que Pablo hizo para cada uno de nosotros. Say it again. Be faithful until the very end. Ten fe hasta las últimas circunstancias. You see, because in the midst of difficult circumstances, it's easy to give up on our faith, and we need other people praying that in the midst of it, we stay in Christ Jesus and don't give up. Porque es muy fácil de que si tenemos una circunstancia, perder el enfoque y no dejamos a lo mejor que Jesús tome el control sobre la situación. But second is this, rejoice in the Holy Spirit working in you. Segundo, regocíjate en el Espíritu Santo trabajando en ti. Guys, there is never a circumstance in your life that if you live obediently, the Holy Spirit will ever stop working in you.
Nunca hay ninguna circunstancia en la vida en la que el Espíritu Santo no esté en ti y experimente la vida contigo. He's always with you. He's always there by your side. And he is always ready to bring the joy of the Lord into your life and out of the circumstances that you're going through. Él siempre está contigo y Él está listo para traer el gozo del Señor en cualquier circunstancia que esté pasando contigo. He never stops working in our lives. Él nunca para de trabajar en tu vida. And I believe that in difficult circumstances, Scripture teaches us that it's actually increased during those difficulties of the Holy Spirit working in us. Y lo que nos trata de decir las Escrituras es de que cuando tenemos circunstancias, el Espíritu Santo nos empodera y nos engrandece adentro de nosotros mismos. This is why James said in 1:2-4, he says, "Consider it a great joy, my brothers and sisters, whenever you experience various trials, because you know that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking nothing." Es lo que nos dice en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo en la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Difficulty will lead us to be mature and complete and not lacking in anything if we live in obedience to God and let the Holy Spirit work in our lives. La dificultad de nuestra vida nos llevará a ser maduros y completos, sin nada, sin obedecernos, si obedecemos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros mismos. Guys, whatever circumstance that we face today, let us live in a place where we, with joy, understand that we are not alone, that the Holy Spirit is at work in us. We have other believers that are surrounded us, and in that, we should find great joy. Yo no sé cuáles son las circunstancias que tú estás pasando en este momento, pero quiero que sepas que tú puedes regocijarte y hay muchos creyentes de que te pueden ayudar para que encuentres esa gracia de Dios. As the band comes up, I want us to just focus for just a moment on this idea of joy. Antes de que suba la banda a tocar, quiero que nos centremos en esta palabra de gozo. If you're here today and you've never put your faith in Jesus Christ, I can guarantee you this, you will never experience the joy that they're talking about here. Si tú eres una persona que has venido y no has aceptado a Jesús en tu corazón, quiero decirte que no has experimentado el gozo de que Jesús te puede traer a tu vida. You see, why would you want to wait? Why would you not put your faith in Jesus Christ when He's telling you, hey, put your faith in me and I will put in you an abundant joy that will never go away if you allow me to grow it in you? Porque si no has aceptado a Jesús, Jesús te está diciendo, pon tu fe en mí y yo te daré gozo y te regocijarás. Will you put your faith in Jesus today? ¿Has puesto tu fe en Jesús el día de hoy? You see, you will receive the salvation that Jesus Christ offers in His death and resurrection. And in you, when you receive that salvation, God's abundant joy is placed in your hearts. Si no has aceptado, si no has aceptado a Jesús, si no has aceptado que Él vino, murió y te dio la salvación, quiero decirte que no has aceptado el gozo que Dios te tiene para ti. Una vez que lo aceptes, te llenarás de gozo del poder de Dios. If life has beat you down and you feel like you're walking around with chains today, Si has estado caminando y sientes que tu vida, te sientes derrotado y sientes que estás atado a una cadena, turn your eyes to God. mira hacia arriba, mira al Señor. Let the Holy Spirit produce joy in your life. Deja que el Espíritu Santo se regocije en ti. Here's what I want you to do today. Esto es lo que quiero que hagas el día de ahora. Whatever circumstance you find yourself, but if you're in a difficult one, I want you to even focus on this even more. Yo no sé las circunstancias que estás pasando, pero si es una circunstancia muy fuerte, quiero que te enfoques en esto aún más. I want you to spend just a few moments this morning and rejoice in the Lord. Quiero que tomes unos momentos y te regocijes en el Señor. Rejoice for the things that He has done for you. Que te regocijes por las cosas de que Él ha hecho por ti. Rejoice for the gospel which has changed your eternity. Regocíjate por el evangelio que Él te compartió para la eternidad. Rejoice that the gospel is being shared all around you by other Christians. Regocíjate de que el evangelio ha sido compartido todo alrededor tuyo. Rejoice that you're not alone in your circumstance. Regocíjate de que tú no te encuentras solo en tus circunstancias. You see, here's what I believe. The best way for us to get rid of the chains in our life is to rejoice in God.
La mejor forma de quebrar esas cadenas y alejarte de ellas es de que tú te regocijes en Dios. If today you just feel like you need prayer in your life, here's what I want you to do. I'm going to be standing over there. I'm going to ask Dave to stand over there with me. And if you need prayer, just come over and let us pray with you. But what we need to be praying is that you would stay faithful and that we rejoice in what God has done in our life, because no matter the difficulty, God has done great things for us. Y una vez que se termine el servicio, van a estar personas alrededor que si tú necesitas que ellas oren por ti. Y recuerda que necesitamos regocijarnos por todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Father God, be with us now as we rejoice in the great things that you have done for us. Dios mío, que te encuentres en este momento con nosotros y te has regocijado por las cosas que has hecho en nuestra vida. May our rejoicing bring a sweet song to your ears now. Y regocijarnos con esta canción hermosa que va a estar en tus oídos en este momento. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén.